Hello guys! Oh, another day, another vlog. Amo ni amon sudan luto ko temprano kay malakat kami sa ospital. Patangtang sang tahi ni Boracday ko. Apat lang nakabilog nga pusit giihaw ko tapos linaga na okra og napay adobo nga pusit. O, adobo nga pusit. Pamalamalahon natin siya guys para lamig kayo. Pero mas lamig yung nagluto. Adobo nga pusit guys. Nami na siya pero mas nami daw ang nagluto. Okay guys, bye bye. Thank you for watching and see you into the next video. Pamalamalahon ko lang sa gamay.